palangga. Ayan, palangga. O mga palangga, mga katsismusa sa social media. Ayan o, yung USS Lexington Aircraft Carrier Museum. Ayan o, makikita niyo yung aeroplano dyan, yung Blue Angel. Ayan, they are not working anymore. It's just a display. Ayan o, ayan o, diba? Ayan o, mga ano o, ayan. Ayan. That's a museum, USSR Lexington. Ayan ho. Ayan na ho. Ayan ho. Ayan, we're here in Corpus Christi. Ayan. Magandang buhay, everyone. Ayan ho, alam nyo na ngayon. Thank you